بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء उस्तादुल क़ुर्रा जनाब क़ारी अब्दुस्सलाम अजीज़ी साहब की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम हमीद से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करें। जनाब क़ारी अब्दुस्सलाम अजीज़ी साहब आपकी खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम हमीद के ज़रिया से आज इस महफिल को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। असल में वक़्त बहुत हो गया है, तो मेहमानों की इज़्ज़त इकराम यही होती है कि उनको वक़्त दिया जाए। असातिज़ा की हुक्म पर मैं 5 मिनट के लिए इंशाअल्लाह पढ़ूंगा। थकावट भी बड़ी है, आपको पता है, भागम भाग सिस्टम है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तलबा जरा खामोशी से कुरान करीम सुनो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह माशाअल्लाह 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 जमील माशाअल्लाह। الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نعم الانتخاب ما شاء الله جميل ما شاء الله. اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل
سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. ما شاء الله جميل ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله يحفظك. الله يحفظك أستاذ. ما شاء الله 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 ما شاء الله. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى ما شاء الله ما شاء الله. الذي خلق فسوى فسوى فسوى
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ما شاء الله جميل. إنه يعلم الجهر وما يخفي صدق الله العظيم. ما شاء الله 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 ما شاء الله। तिलावत कलाम हमीद फरमा रहे थे, हम सबका फख्र इस इदारे की जान, कुर्रा की जान जनाब कारी अब्दुल सलाम अजीजी हफिज़हुल्लाह ताला व रआ।